total income, taxable income, tax liability for the business, that can be for trade, that can be for a profession, that can be for industry. Similarly, we have to also calculate total income under investment, what are the total income, then the tax liability under investment income in related to a natural person as well as in related to an entity. Then there is another source of income according to this Income Tax Act, which is known as a casual gain or windfall gain, especially lottery win, lottery. And such type of incomes comes under this heading, and the tax rate for such a type of income is at 25%. Whatever income we receive through the lottery, through the prize, we have to pay 25% tax. So basically, there are four different sources of income. So whatever income source, we have to calculate first of all total income. Then we have to determine total taxable income. Then we have to determine the total tax liability. How much tax liability the person, the taxpayer has to pay. Finally, we have to calculate that. What are the incomes which are taxable? What are the incomes that are required to include as an employment income, as a business income, as an investment income? There is a specification in the Act under employment income while computing tax liability under employment income. These are the incomes you have to include. There is a clear specification in the Act when computing business income, what are the incomes to be included as a business income like sales, commission, discount, bonus, and a rent, interest? What are the incomes that are included as a business income? That is clearly mentioned in the Act. Similarly, what are the incomes that comes under investment income is also clearly mentioned in the Act. So we'll go through all these provisions related to employment, business investment. And while computing with employment income, business income, investment income, or casual gain, there are certain types of incomes which has to be excluded, which are not included. So they are known as a tax exempt amount. Tax exempt amount means the income which are not included and under any source of income. So it's a very important. It is important for business, for employment, as well as for investment. So while computing all the incomes under different sources of heading, you must aware about these tax exempt amount. Tax exempt amount means the income which are not included, which are excluded from concerned income. And अब तिमीहरूले चाहिँ किताब किनेपछि मैले आज त्यो फोटो खिचेर राखिदिउँ होला, बुकको गरेर बुकमा पनि राखिदिउँ होला होइन. अब त्यहाँ पोइन्टहरू राखेको चाहिँ 8-10वटा पोइन्टहरू छ. सो लेट मी एक्सप्लेन अल दिस पोइन्ट्स वान बाई वान. एकदम घोक्नु परेन, एकचोटि सरस्वती हेऱ्यो भने सम्झिहाल्छ अलिअलि. ओके. सो अनि दिस प्रोभिजन इज इन सेक्सन 10, यो दफा 10मा सेक्सन 10मा यो राखिएको छ. एकोर्डिङ टु सेक्सन 10 अफ इन्कम ट्याक्स एक्ट, फलोइङ इन्कम्स आर ट्याक्स एक्जेम्ट. यो इन्कमहरूलाई ट्याक्स एक्जेम्ट मानिएको छ. अनि केही पोइन्टहरू फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड पोइन्ट चाहिँ यो दे आर नट रिलेटेड टु नेपाली सिटिजन, यो नर्मली एक्सटर्नलसँग फरेन सिटिजनहरूसँग रिलेटेड छ. पहिलो 3टा पोइन्ट चाहिँ amount received by a person entitled to tax exemption privilege under a bilateral or multilateral treaty or agreement concluded between the government of Nepal and a foreign country or an international organization. The government of Nepal can make a bilateral or multilateral treaty to the foreign government or to any organization like UN, World Bank, International Monetary Fund, SARC. The government can make a bilateral as well as multilateral treaty. And based on that treaty, it can provide exemption facility to the certain person or to the certain organization. So if a person has received such a privilege of tax exemption, and then in that condition, the income earned by that person is not required to include as a taxable income, but that income has to be excluded. So that is the first condition. नेपाल सरकारले विभिन्न आफ्नो चाहिँ छिमेकी देशहरूसँग वा चाहिँ कुनै इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूसँग बाइल्याटरल वा मल्टिल्याटरल ट्रिटीहरू गर्न सक्छ, जसको आधारमा चाहिँ कुनै व्यक्तिले पाउने चाहिँ कुनै व्यक्ति गर्न सक्छ, उसले चाहिँ त्यस्तो प्रिभिलेज पाउन सक्छ, ट्याक्स एक्जम्सन कर छुट हुने. उसले त्यस्तो अवस्थामा कर तिर्नु पर्ने भएन. त्यो मान्छेले त्यो खालको इन्कम अर्न गरेको छ भने त्यसमा चाहिँ कर लाग्ने भएन. The amount received by an individual from employment in the public services of the government of a foreign country. अनि कुनै सिटिजन मान्छे छ, त्यसले चाहिँ पब्लिक चाहिँ फन्ड अफ फरेन कन्ट्री, विदेशी राष्ट्रको सरकारी कोषबाट उसले केही कम्पन्सेसन पाउँछ भने द्याट इज अल्सो एक्सक्लुडेड फ्रम इन्कम. सो
For example, the ambassadors, the diplomats working in Nepal, who are working in Nepal. Suppose a Japanese ambassador who is working in Nepal, Japan's ambassador for Nepal, Japanese ambassador who is working in Nepal, he gets all the salary, all the benefits from the government of Japan. So there is no income received by Mr. Diplomat or that ambassador is totally excluded from any source of income. So that is known as this amount received by an individual from employment in the public service of the government of foreign countries. So अब तिमीहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन नेपालभित्र विभिन्न देशको के अरे रिप्रेजेन्टेटिभ गर्छ जसलाई हामी डिप्लोमेट्स भन्छौँ, कूटनीतिज्ञ भन्छौँ होइन, एम्बेसीजहरू छ, अमेरिकन एम्बेसी छ, ब्रिटिस एम्बेसी छ, जापानिज एम्बेसी छ, इन्डियन एम्बेसी छ, पाकिस्तान एम्बेसी छ, चाइनिज एम्बेसी छ, थुप्रै एम्बेसीहरू 30-35वटा एम्बेसीजहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ काम गर्नको लागि बाहिरबाट नै होइन आफ्नो त्यही देशको मान्छेहरू आउँछ। स्पेसली जस्तो एम्बेसीजहरूमा दुईवटा थरीको मान्छेहरूले काम गर्छ। एउटा चाहिँ नेपालीले काम गर्छ, त्यसलाई हामी त्यसलाई लोकल्स भनिन्छ। अर्को चाहिँ विदेशबाट वहीँबाट त्यो देशले पठाउँछ, तिनीहरूलाई चाहिँ हामी डिप्लोम्याट्स भन्छौँ होइन, तिनीहरूलाई कूटनीतिज्ञ भनेर भनिन्छ, डिप्लोम्याट्स भनिन्छ। जस्तो इन्डियन एम्बेसीमा काम गर्नेहरू, all the Indians who are in Nepal, they are not a diplomats. The person must be representative of the government. होइन, ऊ चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्टको रिप्रेजेन्टेटिभ हुनु पऱ्यो, जापानिज सरकारको रिप्रेजेन्टेटिभ हुनु पऱ्यो। नेपालमा बस्ने जति सबै जापानिजहरू डिप्लोम्याट्स हुँदैन फेरि होइन। जस्तो नेपालीहरू अमेरिकामा गएको छन्, दे अल आर नट द डिप्लोम्याट्स, ओन्ली दोज गभर्मेन्ट इम्प्लोइ हु आर पोस्टेड बाई द नेपाल गभर्मेन्ट होइन, दे आर डिप्लोम्याट्स। सो डिप्लोम्याट्स त्यसरी छुटाउनु पऱ्यो होइन। अनि द कम्पन्सेसन रिसिभ बाई डिप्लोमेट, जस्ट फर इक्जाम्पल इन्डियन एम्बेसीमा काम गर्ने इन्डियनहरूले दे गेट स्यालेरी फ्रम इन्डियन गभर्मेन्ट, जापानिज एम्बेसीमा काम गर्ने जापानिजहरूले दे गेट स्यालेरी फ्रम गभर्मेन्ट देयर ओन गभर्मेन्ट, अनि अमेरिकन एम्बेसीमा काम गर्नेहरूले दे गेट स्यालेरी फ्रम अमेरिकन गभर्मेन्ट। सो इन्कम रिसिभ बाई सच अ पर्सन इज टोटल्ली एक्जेम्ट फ्रम ट्याक्स। त्यस्तो नागरिकहरूले, त्यस्तो ट्याक्स पेयरहरूले प्राप्त गर्ने इन्कमलाई चाहिँ एक्जेम्सन हुन्छ, छुट हुन्छ, ट्याक्स लाग्दैन भनेर भनेको। Second, amount received from the public fund of foreign country by an individual who is not a citizen of Nepal or by a member of the immediate family of the individual, यो पनि अघिकै पोइन्टसँग रिलेटेड छ, सेसँग रिलेटेड छ। यो पनि फरेनरको लागि मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ, यहाँको लागि एप्लिकेबल हुँदैन। अर्को चाहिँ amount received by an individual who is not a citizen of Nepal from employment at the government of Nepal service on terms of tax exemption। जस्तो गभर्मेन्ट अफ नेपाल or नेपाल गभर्मेन्ट होइन can appoint a foreign citizens होइन as a expert in certain services, अनि इन्कम रिसिभ बाई सच अ पर्सन इज क्यान बी अ ट्याक्स एक्जेम्ट एमाउन्ट। जस्तो नेपाल सरकारले चाहिँ कुनै विदेशी नागरिकलाई चाहिँ होइन हाम्रो देशमा कुनै एक्सपर्ट कुनै खास क्षेत्रमा चाहिँ नियुक्ति गर्न सक्छ एज अ एक्सपर्टको रूपमा होइन। जस्तो यहाँ चाहिँ माओवादी र अनि गभर्मेन्टको बिच सरकारको बिचमा चाहिँ एग्रिमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ युएनबाट हेर्नको लागि भनेर एउटा पर्सन चाहिँ नियुक्ति भएको, एपोइन्ट भएको होइन, त्यस्तो हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ नेपाल सरकारले चाहिँ जस्तो धेरै वर्ष अगाडि एराउन्ड 2060मा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको चाहिँ सिइओ चाहिँ स्कटल्यान्डको नागरिक, नेपालीले तर ब्याङ्कलाई चाहिँ होइन राम्रोसँग चलाउन सकेन भनेर नेपाल सरकारले चाहिँ स्कटल्यान्डको नागरिकलाई चाहिँ ब्याङ्कको सिइओ एपोइन्ट गराएको थियो। अनि सो त्यस्तो खालको हुनसक्छ, नेपाल गभर्मेन्ट क्यान एपोइन्ट फरेन सिटिजन एज अ एक्सपर्ट इन अ सर्टेन सर्भिसेस and the income received by that person can be a tax exempt amount। अनि त्यो मान्छेले चाहिँ प्राप्त गर्ने इन्कममा चाहिँ कर नलाग्ने हुनसक्छ। सो त्यो पोइन्ट पनि यहाँ, यो पनि होइन फरेनरका लागि मात्रै एप्लिकेबल हो, नेपालीका लागि छैन। अब यहाँबाट नेपालीका लागि छैन। अलाउन्स पेड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल टु विडो, इल्डर सिटिजन अर डिसेबल अलाउन्स, डिसेबल्ड होइन इन्डिभिजुअल। जस्तो नेपाल सरकारले विभिन्न भत्ताहरू वितरण गर्छ, तिमीलाई थाहा छैन होइन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता भन्छौँ, सोसल सेक्युरिटी अलाउन्स भन्छौँ। 3 types of allowance Nepal government is distributing currently होइन, एल्डर सिटिजन अलाउन्स हो, सिनियर सिटिजन अलाउन्स भन्छौँ, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता भन्छौँ, अनि विडो अलाउन्स भन्छौँ, विधवा भत्ता भन्छौँ, र डिसेबल अलाउन्स भन्छौँ, अपाङ्ग भत्ता भन्छौँ होइन। सो दे गेट्स सर्टेन अमाउन्ट एन्ड एज अ अलाउन्स एभ्री मन्थ होइन। अनि सो द अमाउन्ट रिसिभ बाई द पर्सन बाई द ट्याक्स पेयर होइन एज अ अलाउन्स, एज अ सोसल सेक्युरिटी अलाउन्स विच इज नट इन्क्लुडेड एज अ इन्कम। सो नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्ने यस्तो एलाउन्सहरू जुनसुकै व्यक्तिले प्राप्त गरे पनि त्यो ट्याक्स एक्जेम्ट हुन्छ, त्यसमा कर लाग्दैन होइन। सो त्यहाँ क्वेसनमा आउन सक्छ, मिस्टर थापा हेज रिसिभ होइन
50,000 disabled allowance from Nepal government allowance. So whenever there is an allowance, social security allowance like widow allowance, disabled allowance, senior citizen allowance, so you must remember these are the tax exempt amount. They are not included as a income, so you have to remember this. यो नेपाल सरकारले वितरण गर्ने यो एलाउन्सहरू चाहिँ जुन तिनवटा टाइपको एलाउन्स वितरण गर्छ त्यो इन्कममा समावेश गरिँदैन, सो इट इज अ ट्याक्स exempt amount. Similarly, amount received by way of gift, bequest, inheritance, or spouse, except as required to be included in calculating income from business, employment, or investment. Certain gift or prize can be related to employment. You are doing a job, you have a job, and being a best employee, you get if you get the compensation, if you get the prize, then that has to be included as a business income. You are doing a business, and the business community and appreciated you, gave a prize for your appreciation. Then in that petition, that has to be included as a business income. Suppose your tenant or your debtor provided you a gift, then that has to be included as an investment income. But if such a gift, such a prize is not related to any income and any source of income like employment, business, and investment, then uh, that can be considered as a this type of amount. So bequest भनेको it is a kind of donation, a kind of दान हो यो पनि. Inheritance भनेको अपुताले प्राप्त गरेको भनेको, so which is not required to include after any source of income. So त्यो कुरोहरू गर्नु. The amount received by an exempt organization by way of the following. So exempt organization organization, all the organization can be two types: tax exempt organization and tax non-tax exempt organization. Social, political, educational, religious, such organization are tax exempt organization. And profitable organization, business organization, they are non-tax exempt organization. So amount received by a tax exempt organization as a donation, as a gift, and then it is also not required to include as a income. So you कुराहरूलाई पनि इन्कम ग्रुपमा इन्क्लुड गर्नु पर्दैन यदि ट्याक्स एक्जेम्ट अर्गनाइजेसनले रिसिभ गरेको हो भने. त्यसपछि अर्को तिमीहरूलाई हिसाबमा ख्याल गर्नु भने चाहिँ यो स्पेसली इम्प्लोइमेन्टको केसमा चाहिँ यो आउन सक्छ, प्रोफेसनल केसमा पनि यो आउने गरेको छ. Pension received by a Nepali citizen retired from the army or police service of a foreign country. So there are Nepalese who are working currently in Indian Army, British Army, Singapore Police, and the compensation received as a pension received by such a individuals is not includable as a any source of income, which is a tax exempt amount. So नेपाली अहिले पनि ब्रिटिस आर्मीमा काम गर्छन्, पेन्सन खाएका छन्, इन्डियन आर्मीमा काम गर्छन्, सिङ्गापुर पुलिसमा काम गर्छन्, त्यस्तो गभर्मेन्ट जबमा एउटा पेन्सन प्राप्त गरेको छ भने देन इट इज ट्याक्स एक्जेम्ट एमाउन्ट. आर्मीहरूले रिटायर्ड भएको आर्मीले आफ्नो चाहिँ त्यही देशको कन्सर्न गभर्मेन्टबाट पैसा पाउँछ भने देन द्याट इज अ ट्याक्स एक्जेम्ट एमाउन्ट. यो चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने गभर्मेन्ट फन्ड हुनु पऱ्यो, पब्लिक फन्ड हुनु पऱ्यो. सपोज एन इन्डिभिजुअल इज रिसिभिङ पेन्सन फ्रम प्राइभेट सेक्टर, देन इट इज नट एक्जेम्ट एमाउन्ट. त्यति बेला त्यो एक्जेम्ट हुँदैन, फेरि त्यसमा ट्याक्स लाग्छ. It must be received from the government source. It must be received from the public fund, public source. Then it is a tax exempt amount. Okay? So then any kinds of income of government of Nepal. So whatever the income of government offices, then it is a tax exempt amount. नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने सबै प्रकारको आम्दानीहरूलाई ट्याक्स एक्जेम्ट भनेको चाहिँ त्यसमा कर लाग्दैन है. सो यो यति नै पोइन्ट छ. यो रिपिटेटिभली वाट आर द ट्याक्स एक्जेम्ट एमाउन्ट अन्डर सेक्सन 10 भनेर theoretical question हो भने रिपिटेटिभली सोधेको छ. अनि सम अफ द पोइन्ट्स आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट वाइल सल्भिङ द न्युमेरिकल क्वेसन. केही पोइन्टहरू न्युमेरिकल गर्ने बेलामा पनि इम्पोर्टेन्ट छ, तिमीहरूले यो सम्झिनुपर्छ. होइन, त्यसपछि let me show you deduction not allowed, which means कति गर्न नपाइने खर्च हो. Especially while computing, while calculating income from business and income from investment, the expenses related to business and investment are allowed to deduct, which are called allowable deduction. खास गरी व्यवसाय र रोजगार व्यवसाय र लगानीबाट भएको आय निर्धारण गर्दाखेरि वा आय इन्कम क्याल्कुलेट गर्दाखेरि त्यो बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड भएको सबै खर्चहरू घटाउन पाइन्छ होइन. जसलाई हामी एलाउएबल डिडक्सन भनेर भन्छौँ, घटाउन पाइने
खर्चहरू भन्छौँ। त्यसै गरिकन त्यस्ता केही खर्चहरू छन् जुन चाहिँ घटाउन पाइँदैन। There are certain types of expenses which are not allowed to deduct. Whether the income is related to employment, business or investment. इन्कमसँग रिलेटेड पनि हुन सक्ने भयो, बिजनेससँग भएको भयो नि भयो, इन्भेस्टमेन्टसँग भएको भए पनि भयो. So there are certain types of expenses you can say which are not allowed to deduct. पत्ता गर्न नपाइने, घटाउन नपाइने केही खर्चहरू छन् हैन. यो पनि हामीलाई सबै ठाउँमा चाहिन्छ. हिसाब गर्ने बेलामा सबै ठाउँमा यो कन्सेप्ट हामी युज गर्नुपर्ने हुन्छ, बिजनेसमा पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै जसो इन्भेस्टमेन्टमा पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्य ठाउँमा पनि यसलाई युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन. अनि एज अ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट तिमीलाई यो पोइन्टहरू थाहा पनि हुनुपर्छ. एकाउन्टिङमा पनि हामी पर्सनल एक्सपेन्सेसहरू प्रकारले तिमीहरू सम्झिन्छौँ होइन. होइन हामी कुनै पनि पर्सनल एक्सपेन्सेसहरू एडजस्ट गर्न पाइँदैन, व्यक्तिगत घटाउन पाइँदैन होइन. बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्टले त्यही भन्छ, व्यवसायिक अस्तित्वको सिद्धान्तले त्यही भन्छ होइन. अनि एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु बिजनेस हेज टु बी होइन रेकर्डेड. पर्सनल एक्सपेन्सेस क्यानट बी होइन डिडक्टेड, क्यानट बी रेकर्डेड अन्डर बिजनेस इन्कम. सो त्यो त्यही कुरालाई यसले यहाँ इम्फेसाइज गरेको छ. So expenses which are not allowed to deduct while computing excessive income from business and investment, section 20 are known as a deduction not allowed. So these are the expenses which are not allowed to deduct, especially while computing income from business and investment. And these are आफ्नो पोइन्टहरू छ, आठवटा छ. Personal or domestic, household, individual or private expenses. If expenses is a personal expenses. Personal expenses means when only one person, when only individual is benefited by any expenses and of the business, then it becomes personal expense. So when expenses is incurred for the benefit of an individual only, it is expenses was not incurred for common benefit. It was incurred only to give benefit to a particular person. Then it is described as a personal. To what extent expenses become personal or domestic or household or individual or private? I have used 5 different terminologies. 5वटा वर्ड युज गरेको छु मैले. पर्सनल भने पनि त्यही हो, डोमेस्टिक भने पनि त्यही हो, हाउसहोल्ड भने पनि त्यही हो, अनि इन्डिभिजुअल भने पनि त्यही हो, प्राइभेट भने पनि त्यही हो. यदि कुनै पनि खर्च पर्सनल हो, डोमेस्टिक हो, प्राइभेट खर्च हो भने देन इट इज नट अलाउड टु डिडक्ट. सो पर्सनल भन्ने बित्तिकै त्यस्तो खर्च जुनले एकजना मान्छेलाई मात्र बेनिफिट भएको हुन्छ, एकजना मान्छेले मात्र त्यसबाट एडभान्टेज लिइरहेको हुन्छ भने then the expenses becomes personal expenses, which is not allowed to deduct. So expenses, to what extent expenses becomes personal, it is not allowed to deduct. Almost you have to remember. So regular आउँछ यो बिजनेसको हिसाब गर्दाखेरि, इन्भेस्टमेन्टको हिसाब गर्दाखेरि रेगुलर आउने मध्येको एउटा पोइन्ट यो हो होइन. जस्तो रेन्ट अफिस रेन्ट 50,000 छ. क्वेसनमा के अफिस रेन्ट 5,000 for personal use, for private use, personal use, incurred for personal use. यसरी आउने गर्छ. So to what extent expenses becomes personal, expenses becomes individual, it is not allowed to deduct. कुनै पनि व्यक्तिगत खर्चहरू कुन हदसम्म खर्च व्यक्तिगत हुन्छ र त्यसलाई घटाउन पाइँदैन. अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा इन्कम ट्याक्स टेबल अन्डर इन्कम ट्याक्स एक्ट 2015. नट ओन्ली इन्कम ट्याक्स होइन, यो के हुनसक्छ, इन्कम ट्याक्स हुनसक्छ, इन्कम ट्याक्स एमाउन्ट हुनसक्छ, सिमिलरली फाइन एन्ड पेनाल्टिज अन्डर इन्कम ट्याक्स एक्ट इज नट अलाउड टु डिडक्ट. यदि इन्कम ट्याक्स तिरेको छ, त्यसै गरी फाइन एन्ड पेनाल्टी तिरेको छ अन्डर इन्कम ट्याक्स एक्ट भने इट इज नट अलाउड टु डिडक्ट होइन. इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार तिरेको कुनै पनि ट्याक्स एमाउन्ट, कुनै पनि फाइन एन्ड पेनाल्टी इज नट अलाउड टु डिडक्ट. रिपिटेटिभली आउँछ यो पनि क्वेसनमा होइन. सर्टेन इन्कम इन्क्लुड्स अफ पेमेन्ट अफ इन्कम ट्याक्स, ट्याक्स पेड इन एडभान्स, फाइन पेड फर नट पेइङ ट्याक्स होइन, अन ड्यू डेट, यो अमाउन्ट थुप्रैचोटि आउने गर्छ. सो when an item is related to payment of income tax or payment of fine and penalty related to income tax, then it is not allowed to deduct. Second important point. Then the third point is fine and penalty is paid to government or its local bodies for breach of any law or regulations. And fine and penalty was paid for violating any rules and regulation and any laws, then it is not allowed to deduct. For example, fine paid for violating traffic rules भनेर आउँछ होइन. म्यानेजर वाज होइन इम्पोज फाइन ₹500 for violating traffic rules भनेर आउँछ होइन. फाइन इम्पोज फर इन्भल्भिङ इन ब्ल्याक मार्केटिङ भनेर आउँछ. कालो बजारीमा संलग्न भएर फाइन तिरायो हुन्छ.
ट्राफिकको रुल्स भायोलेसन गरेर फाइन तिरायो भन्छ। सो कुनै पनि फाइन एन्ड पेनाल्टी तिरेपछि इट इज अगेन्स्ट द ल, by breaching the law, by ignoring the law, if there is any fine and penalty payment, then it is not allowed to deduct. So fine and penalty तिर्ने बित्तिकै suppose you are going for office work, you are on office duty, but you violated traffic rules and you paid 500 fine, it becomes your personal expenses. Even you are doing your duty, when you breach law, when you violate law, it becomes personal crime. हामी अफिसकै काममा हिँडिरहेको छौँ, बिजनेसकै काममा हिँडिरहेको छौँ, तर कानुनको उल्लङ्घन गऱ्यो भने, लको भायोलेसन गऱ्यो, लको ब्रिचिङ गऱ्यो भने then it becomes personal crime. त्यो पर्सनल क्राइम हुन जान्छ एन्ड त्यो चाहिँ घटाउन पाइँदैन, त्यसलाई एडजस्ट गर्न पाइँदैन। सिमिलरली अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट रेगुलर तिमीलाई दुःख दिने यो है फोर्थ पोइन्ट, expenses incurred to derive tax exempt amount. So tax exempt amount, examples. So the widow allowance, widow allowance is a tax exempt amount. It is not includable income. Similarly, pension income, pension income from Indian Army. Pension received by an individual from Indian government is a tax exempt amount. And in order to collect these incomes, which are tax exempt amount, suppose widow allowance collection charge or taxi charges to go and collect the widow allowance. Pension collection charge or expenses incurred to collect pension income. So when income is not includable, when income is a tax exempt amount, any expenses related to that income is also not includable. That is also not allowed to deduct. And the income is a tax exempt. If income is not includable, then remember this: the expenses related to that income is also not allowed to deduct. So it is not allowed to deduct. जुन आम्दानी हामीले राख्दैनौँ, जुन इन्कम नट इन्क्लुडेबल हुन्छ, ट्याक्स एक्जेम्प्ट हुन्छ, त्यससँग रिलेटेड भएको कुनै पनि खर्च पनि राख्न पाइँदैन। जस्तो फर इक्जाम्पल ट्याक्स एक्जेम्प्ट एमाउन्टमा चाहिँ विडो एलाउन्स, पेन्सन फ्रम इन्कम फ्रम इन्डियन गभर्मेन्ट बाई रेसिडेन्ट पर्सन इज अ ट्याक्स एक्जेम्प्ट एमाउन्ट. एनी एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु कलेक्ट दिज इन्कम्स आर अल्सो ट्याक्स फ्री इन्कम. योसँग नट एलाउड टु डिडक्ट. यो इन्कमसँग रिलेटेड भएको कुनै पनि खर्च छ भने त्यो खर्चलाई पनि घटाउन पाइँदैन. त्यस्तै अर्को एउटा आउँछ ट्याक्स एक्जेम्प्ट भन्ने पनि भयो, यसलाई हामी ट्याक्स फ्री पनि भन्न सक्छौँ. ट्याक्स फ्री अहिले अर्को एउटा जस्तो हाम्रो कन्टेक्समा हेऱ्यौँ भने एग्रिकल्चर इन्कम, एग्रिकल्चर इन्कम इज अ ट्याक्स फ्री इन्कम. यो एग्रिकल्चर इन्कमलाई चाहिँ ट्याक्स फ्री इन्कम मानेको छ. यसलाई आयकर लाग्दैन, इन्कम ट्याक्स लाग्दैन. अनि एनी एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु एग्रिकल्चर लाइक पर्चेज अफ सीड्स, पर्चेज अफ पेस्टिसाइड्स, पर्चेज अफ फर्टिलाइजर is a tax not allowed to deduct. When income is not includable, the expenses related to that income, such as seeds किन्नु पर्यो, fertilizer किन्नु पर्यो, फर्टिलाइजर किन्नु पर्यो, सो यो खर्च फर्टिलाइजर किन्नु पर्यो, सो यो खर्चहरू पनि घटाउन पाइँदैन. सो एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु ट्याक्स फ्री इन्कम. सिमिलरली अर्को हुन सक्छ, here I have written final withholding payments. So क्या आउँछ interest, meeting allowance, meeting allowance. Meeting allowance is a final withholding income. It is never included under any source of income, and if there is any expenses related to this, such as meeting allowance collection charge, then which is a not includable item. So which means तीनटा टाइपको आइटम यहाँ मैले लेखेको छु. एउटा ट्याक्स एक्जेम्प्ट, अर्को ट्याक्स फ्री र फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स. यो इन्कमसँग रिलेटेड भएको कुनै पनि खर्च घटाउन पाइँदैन. त्यस्तो इन्कम मात्रै त्यस्तो खर्च मात्रै घटाउन पाइन्छ जसको इन्कम राखिएको छ. जसको इन्कम राखेको छैन त्यसको खर्च पनि राख्न पाइँदैन, खर्च पनि एडजस्ट गर्न पाइँदैन. वी हेभ टु डिडक्ट ओन्ली दोज एक्सपेन्सेस
for which we have included the incomes. Or the income you have included income, then you can deduct the expenses related to that income. If the income is tax free, if the income is a tax exempt amount, if the income is a final withholding income, means we do not include that income, which means we do not allow to deduct expenses related to such incomes. त्यसको आम्दानी पनि हामीले राख्दैन जुन चाहिँ राख्नु पर्दैन भने जस्तो ट्याक्स एक्जेम्पमा राख्दैनौँ ट्याक्स फ्री राख्दैनौँ फाइनल विथहोल्डिङ राख्दैनौँ त्यससँग रिलेटेड भएको कुनै पनि खर्च पनि राख्न पाइँदैन यहाँनिर अर्को सम्झिनु पर्ने कुरा चाहिँ यो अनि तिमीहरूको धेरै बिग्रिने मध्येको पनि एउटा पोइन्ट यो पनि हो है अब त्यहाँ चाहिँ जस्तो इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्ज भनेर आउँछ अनि तिमीले अब इन्ट्रेस्ट कलेक्सन चार्ज भनेर बताउँछौ होइन अनि डिभिडेन्ड कलेक्सन चार्ज भनेर आउँछ मिटिङ कलेक्सन चार्ज भनेर आउँछ so the expenses is related to that income which you have not included so then exclude such expenses so आम्दानी त्यस्तो आम्दानी जुन हामीले राखेको छैनौँ त्यस्तो आम्दानीसँग रिलेटेड भएको खर्च पनि राख्न पाइँदैन एग्रिकल्चर he earned 50,000 from agriculture income भनेर आउँछ त्यहाँ purchase of seeds purchase of fertilizer purchase of pesticides भनेर आउँछ त्यसको इन्कम पनि राखेको छैन भने खर्च पनि राख्न पाइएन यहाँनिर त्यो सम्झिनु पर्यो त्यसपछि अर्को छ अनि अब यो पोइन्ट चाहिँ तिमीलाई हिसाब गर्नुपर्छ जस्तो क्यास पेमेन्ट्स ओभर ₹50,000 by an individual or an entity having annual turnover more than ₹2 million. Suppose your annual turnover, your annual transaction exceeds 20 lakh. Suppose your annual transaction is 25 lakh, let's say. And if you make a cash payment at a one time, more than 50,000, then such amount is not allowed to be done. जसको कारोबार चाहिँ वार्षिक 20 लाखभन्दा बढी लाग्छ त्यसले चाहिँ एक पटकमा 50,000 भन्दा बढी क्यास पेमेन्ट गर्यो भने पाइँदैन होइन इफ यु मेक अ पेमेन्ट टु ब्याङ्क अर टु द होइन अब चाहिँ अब अरू बट it cannot be a cash payment. If you make a cash payment when your transaction is more expenses you paid, it is not allowed to deduct. एक पटकमा यदि 50,000 भन्दा बढी पेमेन्ट गरियो र त्यसको वार्षिक ट्रान्जेक्सन एनुअल ट्रान्जेक्सन चाहिँ 2 मिलियन भन्दा बढी छ 20 लाख भन्दा बढी छ भने त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ घटाउन पाइँदैन यदि क्यास पेमेन्ट गर्यो भने द पेमेन्ट इज मेड टु ब्याङ्क होइन अरू इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट अरू कुनै पेमेन्ट गरिरहेको छ भने इट इज अलाउड but there is exception for this point as to exceptions in certain conditions even if it is more than 50,000 cash payment it is allowed to deduct there is in a certain condition exception if you transaction 25 lakhs त्यसले चाहिँ के गरेछ पर्चेज गरेछ 5 लाखको चाहिँ मेटेरियल पर्चेज गरेछ पर्चेज अफ र मेटेरियल 5 लाख अनि त्यसमा के इन्क्लुड गरेछ The purchase of raw material includes 5 lakh includes 60,000 cash payment at a time. This 5 lakh को किनेको मध्ये 60,000 चाहिँ एक पटकमा नगद पेमेन्ट गराइरहेछ. So if it is a cash payment, made by organization which has more than 2 million annual transaction, then it is not allowed to deduct. अब त्यसले त्यो 60,000 चाहिँ त्यहाँबाट एक्सक्लुड गर्नुपर्छ घटाउन पाइँदैन खर्च घटाउन नपाएपछि for body tilt tax body tilt so when expenses is not allowed to deduct you have to pay more tax so that is the condition okay then distribution of profit by an entity so dividend or distribution of profit profit can be distributed only after payment of tax so before payment of tax no dividend can be distributed and no reserves can be created dividend दिने भने reserve create गर्ने भने त tax तिरिसकेपछि मात्रै गर्न पाइन्छ tax तिर्नुभन्दा अगाडि गर्न पाइँदैन सो यो चाहिँ त्यसबाट डिसअलाउ हुन्छ सिमिलरली expenses of capital measure when we have to include we have to adjust only revenue nature items all capital measure items such as purchase of assets purchase of computer purchase of furniture loan receipt issue of share they all are capital measure items which are never included under any source of income suppose there is a loan receiving loan borrowing loan
receiving loan increases the liability. It is not an income. When you purchase fixed assets, like purchase of computer, purchase of furniture, is a capital expenditure, which are not allowed to deduct. So, but the expenses related to capital nature, like when you purchase fixed assets, the depreciation is related to fixed assets. Purchasing fixed assets is a capital expenditure, but the depreciation charge on that assets is a revenue expenditure, which is allowed to deduct. Loan is a capital nature item. Borrowing a loan, repayment loan is a capital nature, which is not allowed to deduct, which is not allowed to include under income, under expenses. But the interest related to that loan is a revenue nature. So if the item is a capital nature, then it is not allowed to deduct, not allowed to address. अब यहाँ तिमीले ख्याल गर्नु पर्यो क्यापिटल हामीले कुनै पनि यो ट्याक्सको कुनै पनि पार्टमा चाहिँ होइन क्यापिटल नेचरको आइटमलाई राख्दैन रेभिन्यू नेचर आइटम मात्रै ट्रिट गर्छ रेभिन्यू नेचर भनेको द्याट इज रिलेटेड टु डेली ट्रान्जेक्सन अफ द बिजनेस डे टु डे ट्रान्जेक्सन अफ द बिजनेस अब क्यापिटल नेचर भन्ने बित्तिकै लङ टर्म एसेट्ससँग रिलेटेड कुरा हो होइन त्यो केही पनि कुरा राख्दैन एसेट्स पर्चेस गरेको बेचेको लोन लिएको लोन फिर्ता गरेको कुनै पनि कुरा क्यापिटल नेचर कुरा केही पनि राख्दैनौँ त्यो पनि सम्झिनु पर्यो त्यहाँ थुप्रै आउँछ एसेट्स किन्यो भनेर आउँछ एसेट्स बेच्यो भनेर आउँछ लोन लियो भनेर आउँछ लोन फिर्ता गर्यो भनेर आउँछ अनि त्यो केही पनि एडजस्ट गर्दैन ल अनि ट्याक्स पेड इन अ फरेन कन्ट्री विदेशमा तिरेको खर्च ट्याक्स छ भने त्यो पनि यहाँ एडजस्ट गर्न पाइँदैन